penting untuk kita improvekan kita punya mobility joint dan stability joint supaya bila kita buat exercise, kita dapat lakukan exercise dengan posture yang firm, dengan posture yang betul lah. Okay guys, sebelum kita start, untuk video ni Abang nak buat exercise untuk improvekan kita punya mobility joint dekat ankle. Tetapi sebelum tu kita kenali dulu kat mana mobility joint and kat mana stability joint kat badan kita ni. Okey, kita bermula daripada bawah. Okey, dekat ankle joint kita ni, kita panggil dia sebagai mobility joint sebab dia boleh bergerak banyak arah ni kan. Ni kita panggil dia sebagai mobility joint. And then naik ke atas sikit, kita jumpa joint lutut kan, knee joint. Okey, untuk knee joint ni kita kenali dia sebagai stability joint sebab dia tak boleh bergerak kiri ke kanan, dia satu arah je, ke depan ke belakang. Ni kita kenali dia sebagai stability joint. And then naik ke atas sikit, kita jumpa joint dekat hip. Dekat hip yang ni, joint ni kita kenali dia sebagai mobility joint, hip mobility joint. Okay, and then kita naik sikit, kita jumpa joint dekat kita punya lumbar ni, tulang belakang spine ni kan. Okay, spine ni spine lumbar ni kita kenali dia sebagai stability joint. Okay, and then kita naik sikit, kita jumpa thoracic, spine thoracic ni kan, yang sini kan, ada sini kan. Ni kita kenali dia sebagai mobility joint. And then kita naik sikit, kita jumpa shoulder. Okay, shoulder ni kan, joint shoulder ni kita kenali dia sebagai mobility joint. Okay, secara mudahnya mobility joint ni dia boleh bergerak banyak arah lah. Okay, and then lepas shoulder kita pergi ke elbow. Okay, elbow ni kita kenali dia sebagai stability joint sebab dia tak boleh gerak kiri kanan kan, dia satu je. And then selepas elbow kita pergi pula kepada pergelangan tangan. Okay, pergelangan tangan ni kita kenali dia sebagai mobility joint. Okay, tahu kan? Okay, so kat mana mobility joint and kat mana stability joint. Penting untuk kita improvekan joint ini, kita punya joint ni, mobility ke stability ke, sebab bila kita buat exercise tu tak mengganggu kita punya body posture semasa exercise. And then satu lagi, dapat prevent pada kita daripada injury. Sebab bila dia macam ni guys, bila contoh mobility dekat hip kita tak bagus kan, time kita nak squat, kita tak dapat nak transfer load tu kena dekat, yalah bila kita buat squat ni kan pergerakan exercise compound kan. Bila compound dia akan guna banyak otot kan. So bila kita buat squat, jika kita punya mobility tak bagus, kita tak dapat nak transfer load ni bagi seimbang quad tricep and hamstring. Kita tak dapat bagi seimbang. So time squat, so mobility kat sini tak bagus kan. So kita jadi posture kita poor lah. Jadi macam ni posture kita. And then sekiranya mobility dekat hip kita bagus, so kita dapat squat dengan posture yang betul lah, dengan posture yang firm. So bila kita buat exercise squat dengan posture yang firm, jadi kita dapat bagi force betul-betul dekat masa yang kita target. And then kita kita dapat prevent daripada injury jugalah, macam tu. And then satu lagi penting, selain daripada kita improvekan kita punya mobility joint and stability joint, penting juga untuk kita improvekan kita punya core muscle. Sebab tu kalau mula-mula start, kalau saya punya klien, saya akan improvekan diorang punya mobility, saya akan improvekan diorang punya stability, and then dalam masa yang sama saya akan tingkatkan diorang punya core strength. Benda ni sangat-sangat penting untuk bila kita training tu, saya punya klien tak injured. And then satu lagi, saya dapat bagi diorang benefit training yang maksimum, sebab dapat achieve kan kita punya target training tu lah. Contoh hari ni nak buat squat kan, so dapat buat squat dengan full range of motion. And then yelah, bila dapat buat squat dengan full range of motion, and then dalam masa yang sama dapat buat squat dengan the right body posture, so kita dapat benefit training yang maksimum tu guys. Okay, itu pentingnya, sangat-sangat penting mobility and stability dekat joints. And then contoh stability pula kan, contoh macam kita buat bench press ke kan, jika stability kat sini tak bagus, so kita goyang. Contoh kita buat buat bench press kan, jadi goyang, so tak dapat nak firmkan kita punya pergerakan tu kan, ada rugi. So kat situ pentingnya, kalau awak ialah baru ke and dah lama exercise ke, kalau mobility tak bagus, stability joint tak bagus, lebih bagus anda betterkan benda tu. Okay, selain daripada itulah, ya macam saya cakap tadi, selain daripada benefit training, so kita dapat prevent juga badan kita daripada injury. Okay, so di video ni saya nak buat exercise untuk kita improvekan kita punya mobility joint dekat ankle ni guys. So kalau anda, contoh kalau kita buat squat sekali lagi kan. So contoh kalau kita buat squat, kalau mobility dekat sini bagus,
dekat hip okey kan. Tapi sekiranya mobility dekat anda punya ankle tak bagus, tu juga mengganggu anda punya posture semasa anda buat squat. Okey. Selain daripada dekat kita punya hip ni, jika mobility dekat ankle tak okey, so akan mengganggu juga kita punya posture. Sebab tu kadang-kadang bila orang dia lah baru nak buat squat ke ataupun jarang training kaki, and then orang nak buat squat, so tak dapat nak firmkan posture tu semasa squat kan, rugilah. So benda-benda tu semua akan cantikkan anda punya progress untuk anda punya goal. So penting. Okay, jadi kita buat mobility dekat kita punya ankle. Okay, untuk first anda buat dulu macam ni. Okay, longgarkan dia kan, buat macam ni, then angkat ke atas, ke bawah, atas, bawah, and then macam ni. And then lepas tu, jika anda ada foam roll, guna foam roll, anda foam roll anda punya ni, cuff ni. So sebab kadang-kadang bila cuff ni tight pun akan mengganggu mobility dekat ankle joint. Okay, so anda buat foam roll dulu. Okay, buat foam roll. Sebab bila kita punya cuff tight pun mengganggu guys kita punya mobility dekat ankle. Okay, blend pula. Okay, cukup. And then untuk exercise pertama, anda just duduk macam ni dekat dinding kan. And then anda cuba pergi ke depan macam ni guys. Okay, pergi ke depan macam ni, make sure anda punya kaki ni, anda punya tumit ni kan, jangan ternaik guys. Jangan ternaik. Okay, anda cuba pergi ke depan. Bila dah rasa tight tu, anda patah balik. Pelan-pelan. Pergi ke depan, patah balik. Pergi ke depan, patah balik. Okay, lagi rendah kan? Okay. Tu exercise pertama. Buat both kiri kanan. And then, untuk exercise kedua pula, anda duduk macam ni kan? Macam ni. And then, anda pergi ke depan macam ni. Pergi ke depan. Tapi make sure dia ni, tapak kaki ni jangan naik lah. Jangan naik. And then ke belakang. Ke depan, ke belakang. And then buat kiri kanan lah. Okay, lepas ni yang ketiga, anda duduk macam ni. Okay, duduk macam ni kan? So, buat macam ni. Tapi make sure jangan naik anda punya tapak kaki. So, kanan, gitu. Kanan, so kalau ada apa-apa komen boleh komen di ruangan komen guys ya.